tabuk ang ojorano yafanai kok kisana rugnani bagai chini borom ganang XCM mochang budu debormano Belanya hambai tini Tipramothani puila plenary session uro বিশেষ ক্লাই চিনি বুবাগ্রা মনে বেলাইনা হামবাই তাই ওর খরকবা সভাপতি চংজাক আর আং মুখব জাগো বর্ণ বেলে হামবাই ওর তাই ফে মানজাকা চিনি বিরোধী দলনি নেতা আনি তাকুক অনিমেষ দেববর্মা নন বেলে হামবাই তাই ওরা এডিসিনি সিএম ইএম যত এমএলএ যত এক্স এমএলএ এক্স মিনিস্টার এক্স এমডিসি তাই আনবুসখাঙ্গা আচুগুই তংনাই আনি রাংচাক হাই তাকুক তাই বুকুক রক নরগ্ন হর কুতুক জরানি বেলেন খাকচামে হামবাই যাফারু একচুয়ালি Greater Tripura Land, mo puila, awan sekarang Tripura Land ang soing mo tongman. Ang urus mo siya sana mo sungu. Tripura Land, Greater Tripura Land feria, ekmatro general elakao je tongman chini borok, bono khobu chi Greater Tripura Land. Kintu orang kisak sana mo sungu chini suklasuran nuatia. जों जखन गेटार टिपेलान खायफ्रो सुक्राचरण नुवाते करियाफ्रो बबागे साइमान बा सीपीएम नि कारणे से गेटार टिपेलान मासान हनय आगे टिपेलान मिठा कक এই শুক্লাচরণ नुवातिया हमारा साथ रहने के टाइम में पॉकेट खर्च का 1 पैसा नहीं था उनका पास हम लोग पॉकेट खर्च चलाता था बिनी नौकरी सिने एक्स एमएलए राजेश्वर देवबर्मानी नगतरु जों साइमानो आ शुक्लाचरणनि बिनि इतिहास जों साइमानो ताबो कत कत साइ दङ यासि सुरै आ दिन रंजित बेबनै यासि सुरै साइ दङ नों शिशु ब गेट ब टिपेलानि किछु साइसि मेयाबो जों गठन खाइब्रो आवन बागै आंगुन कक सानामु जोङो पार्टी अफ डिसिप्लिन मा दंनाय पार्टी अफ डिसिप्लिन गरै हिंगाय विदाउट डिसिप्लिन no long run any party. Ang kamke semen abo. Kono party long run khaimiya, a party discipline ma to na গঠন তন্ত্র মোতাবিক মা চলি নাই। সম্ভবত খনা রগ গঠন তন্ত্র নং জায়গা সম্ভবত কপি রগ রইমানো আ গঠন তন্ত্র মতে মা চলি নাই। যদি আপনি চলে আঙ্কায় পার্টি বেশি দিন লং ড্রাইভ খাইবিয়া কারণ সময়টাই ফেলিয়া समय पाई थानाय बोबाग्रा नेतृत्वरै दङ जरा जुदि जों कारि मारि हांकाय सिनि बसकांनि इमां अन्धकार जों जेस केफानो मनो मा कारिनाय आमन बागै ताकर बुखर जों साइमानो बीजेपी नि स्लोगान सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास कांग्रेस स्लोगान तामो नर साइदामान कांग्रेस आपरो स्लोगान दो लांगल जार जमीदार आबार सीपीएम स्लोगान तामुंखा कृषक तुमी बेनामी जमी दखल करो चाष करो आगे जोंनो सेस खाइब्लाब्रो जोंखाय आङो उखुल उखुल जिंदाबाद जिंदाबाद नै थाङो रिफ्यूजी पुनर्बासन दितेই হবে चिम बरक साइमिया किन्तु त्रिपुरा मथानि स्लोगान ग्रेटार त्रिपुरा लैंड अमुखाय जों थांनानै स्लोगान थांनानै स्लोगानाव जों मा दंनाय थांनानै स्लोगान जुदि दंयांखाय जों पाइ थानाय आबायनो ताखर बुखरक आं बिसि सागलाक अधिकार এই যে जों दाव सानलाय तमने अधिकार अधिकार भिक्षा है सानजांनाया मेरे को थोड़ा दे दो 2 पैसा दे दो 1 रुपया दे दो बाबू আপনি सानजांनाया मा अधिकार आदाय मा खालायना आदाय कठोर आन्दोलननि माध्यमे
আন্দোলনের মাধ্যমে যদি আদা ইয়ে হাঙ্কায় তাই কাছে চিন্তাধারা মাখলাই যায় নিনি বরং বাঁচিनो হাঙ্কায় তাই কাছে স্টেপ মারব নাই जों आन्दोलन खायनाय गेरना दा बिजय सामानि बायसा खोनावो दिल्ली कक्स खोनायाबलै जों जेसेबां आन्दोलन खाय दंनो तामखाय खोनासा अर सिला थाम बेरखांखाय दिल्ली खोनापो आफोरसो खोनापो धलाई डिस्ट्रिक्ट मा आसुक बरक थैथांगा आहिंगा आफोरखाय मिटिं आसुक लायसिनाय बाहाय खायनाय जों आ लामा थांनिया जों बाहाय खालायै कठोर आन्दोलननि माध्यमे निनि जातिनो मोथांनाय आ लामा माथानाय आ लामा थाङै जुदि एकाय चिन्ताधारा माखायनाय जातिनो बाजिनो हांकाय जातिनो बाजानोखाय चिन्ता माखायनाय कारण चिनिबो बयसजों थांगा जोंबो नायो बयसजों फनो आनि तिप्रासारकनो जाहाथे जों साजाखाय खालां थांमानतो आनि प्रजन्म फायनायरक बुसुक बुसारक बरनो जाहाथे थापनाखाय खालां थांमानतो आनि चिन्ताधारा लाबोसै आ चिन्ताधारा गरिंखां करै পরিষ্কার আ চিন্তাধারা মাতক নাই যারা চিন্তাধারা খাইয়া নরক বিজেপি খাই মানো নরক কংগ্রেস খাই মানো সিপিএম খাই মানো ফিয়াবা আবো দোলা খালি নিন জাতিনি ইয়াকুং হা সতরনাই পাইথানাই কারণ নিনি ন্যাশনাল পার্টি রাজধানী এক্সপ্রেস আই সাবো নংখর সাবো থাং সাবো ফাই কোনো ঠিকানা করি আর নিনি জাতিনি বাগে একটা কক ছাইমেয়া নর নুক খানাবলে শুক্লা চরণ তাব তাম ছাইতো বিন গানা আসুগই বংনি তাব ত্রিপুরালেনি ইস্যু করিখা কক থাইজা পেরিমিয়া আবন বাগৈ হরবং খাবা আনি সানানকে গোबां তকমানি আনো সাই রহরো কাকা 5 মিনিট বেশি তাসারে नै আনো সাই রহরো আবন বাগৈ চিনি আন্দোলন যদি বিপদে থাকাंखाय जों गुरखा लाइन हायिं थानाय गुरखा लाइन हाय गुरखा लेननि बागे आन्दोलन खानाय भारतबर्षआव आसायाखौ तेलेंगाना बादे गुरखा लाइन गोबांमा बरक थैया मास की मास पूरा रूट ब्लक उनखा तबसो मालांलिया कारण बं बिजिङाव दुइटा ग्रुपनि बिबाद दंनि थांगा अरो जाते एमते बिबाद तांथु आबम बागै चिनि जे मेन टार्गेट तंमानि आ टार्गेट तो कसारताम रिजाक तंसायदेमान बल आ कसारो जुदि तीर नांखांखाय गुलि नांखाय आबोखाय नाम्बार गोबां आबोनि गाना जुदि सकबायखांखाय निनि आउटार मेक पाइप इनार आरो किछु दाम करि मेनखे आरो सगिना नांनाय आ गोलटो आबोन बागै कारण लेंजाकबाय केनरक हाकसानि फाइमानि बाक्सार आसुकतुते मुक्तुरि थां तंखना सिनि चेयारबो खालिं थांगा ताइ बोसक सानाय दं आं ताक साइमालिया समबोद पाइनान दिगि थां तंग आसुक साइनो जतन खाकसाम्बा हामबायरै आनि कगरन पाइरि सिनाय त्रिपुरा मठा आयोग थं बोबागरा आयोग थं ताइ चिनि त्रिपुरा सारक काहाम खालायै आन्दोलननि बागै तेब शक्तिशाली हामबाय।